नमस्कार दर्शक बंधु आज नुआ भिडियो आपण मानके स्वागत करुचे आमर चैनल कुंज क्रिएटिव ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स आज आपण मानकर पई नहीं आइछे आ गोटे वीडियो जे वोटर आईडी कार्ड बनाबाटा केनता करे आपण माने ऑनलाइन करिवे पारबे निजर मोबाइल रे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानके 18 वर्ष हो जाइछे तो आपण माने आराम से वोटर आईडी कार्ड करि पारबे। आपण मानके वोटर आईडी कार्ड बनावा लई का काना सब डॉक्यूमेंट लागबा से विषय रे मुई संपूर्ण वीडियो रे विवरणी दे देइछे। तो फ्रेंड्स तार पूर्व मुझे आपन गोटे छोटिया रिक्वेस्ट करबी चैनल के जदि आपण माने नुआ कर विजिट करूछन तो चैनल के सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलुन आउ पाखरे थिबा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल रे क्लिक कर दउन। तो फ्रेंड्स जार फल रे आपण माने ई प्रकार नुआ नुआ वीडियो माने पाई पारबे। तो फ्रेंड्स आपण माने जे कोनोसी क्रोम ब्राउजर रे वोटर पोर्टल सर्विस क्लिक करी करी वोटर फास्ट जेन इंटरफेस आउछि सेथिरे क्लिक करबे। तारपर देखुन फ्रेंड्स फिल फॉर्म 6 रे क्लिक कला पर साइन अप क्लिक करबे। साइन अप रे क्लिक कला पर आपन के मान के मोबाइल नंबर देबा पड़बो। मोबाइल नंबर एथिरे देखुन मोबाइल नंबर टाइप कर दो। मोबाइल नंबर टाइप कर सारला पर आपन मान मेल देवार किछि आवश्यक नै ना। देखुन तापर कैप्चा फिलअप कर दउन। कैप्चा फिलअप करी सारला पर फ्रेंड्स एठरे आपन मान के कंटिन्यू करबा पड़बा। कंटिन्यू कर दउन। कंटिन्यू कर सारा पर देखुन आर गोटे नुआ पेज शो करवा। नुआ पेज शो कला पर आप फास्ट नेम टा जगह टाइप कर दउन। फास्ट नेम लिखि सारा पर तार लास्ट नेम देखुन तार तले अच्छे लास्ट नेम से टाइप कर देवे। तापर फ्रेंड्स देखुन आपण मानके पासवर्ड देवा के पड़बा। पासवर्ड जेनटा कि आपण माने नुआ करी क्रिएट करबे। पासवर्ड क्रिएट केनता करी करबे देखुन पहलाटा हैला कैपिटल रहबा तापर स्मॉल रहबा तापर गोटे माने स्पेशल कैरेक्टर रहबा तापर नंबर रहबा। तो ई प्रकार आपण माने पासवर्डटा सेट करबे। पासवर्ड सेट करी सारला परे आपण माने देखुन रिक्वेस्ट ओटीपी करबा पड़बा। रिक्वेस्ट ओटीपी रे क्लिक करी सारला परे देखुन फ्रेंड्स आपण मानकर मोबाइल के गोटे ओटीपी जेथिबा से ओटीपीटा एथिरे फिलअप करबा के पड़बा। ओटीपी फिलअप करी सारला परे देखि पारुछन ओटीपी फिलअप करी सारला परे आपण मानकू वेरीफाई रे क्लिक करबा के पड़बा। तो फ्रेंड्स देखुन मुई जगह ओटीपी फिलअप कर देली तापर वेरीफाई रे क्लिक करबा पड़बा। वेरीफाई रे क्लिक कला पर यू आर सक्सेसफुली साइन अप। तो फ्रेंड्स आपण माने पुनी लॉगिन रे क्लिक करबा पड़बा। लॉगिन रे क्लिक कर सारला पर आपण मानके पुनी थरे आपण मानके मोबाइल नंबर देबा के पड़बा। आपण माने जेन पासवर्डटा क्रिएट करथिले से पासवर्डटा पुनी इथिरे टाइप करबा के पड़बा। तो फ्रेंड्स देखुन त अब स्क्रॉल करिगिरी तलके टिके स्क्रॉल कर देली तापर देखुन आपण इने जेन कैप्चा अछि कैप्चाटा इथिरे फिलअप करबा के पड़बा। कैप्चा फिलअप कर सारला पर फ्रेंड्स देखुन कैप्चा फिलअप कर सारली तापर रिक्वेस्ट ओटीपी पुणी यार गोटे ओटीपी आपण मानकर मोबाइल की जी। तो फ्रेंड्स देखुन ओटीपी फिर गोटे ओटीपी आपण मानके देवार के पड़बा। ओटीपी दे सारला पर वेरीफाई एंड लॉगिन रे क्लिक करबा के पड़बा। वेरीफाई एंड लॉगिन रे क्लिक कर सारला पर देखुन आपण मानक पाखे आ गोटे नुआ पेज फिल फॉर्म 6 देखुन नुआ पेज शो करवा। ई प्रकार पेज शो करवा। ई प्रकार पेज शो कला परे आपण माने फिल फॉर्म 6 रे क्लिक करबे। फिल फॉर्म 6 रे क्लिक कला परे आपण माने देखि पारबे आ गोटे पेज आपण माने स्क्रीन रे शो करवा। तो फ्रेंड्स देखुन ई प्रकार जेन स्क्रीन आसबा फास्ट आपण माने आपनका लैंग्वेज चूज कर देबे। लैंग्वेज चूज कर सारला परे आपण मानकू स्टेट सिलेक्शन करबा के पड़बा। स्टेट सिलेक्शन कर सारला परे फ्रेंड्स देखुन आपण मानकू डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करबा के पड़बा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर सारला परे देखुन ई जगह रे नो अछि ई जगह रे आपण मानको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्शन करबा के पड़बा। तापर फ्रेंड देखुन तलके टिके पले आसबे स्क्रॉल कला परे नेक्स्ट अछि तले नेक्स्ट के क्लिक कर देबा के पड़बा। नेक्स्ट क्लिक कला परे आपण मानके देखुन पर्सनल डिटेल्स आपन 8 नंबर अच्छे पर्सनल डिटेल्स रे आपन मान के क्लिक करबा फिलअप करबा के पड़बा। देखुन फ्रेंड्स तो पर्सनल डिटेल्स रे देखुन आपनकर फास्ट नेमटा जेतेला आपन इंग्लिश रे टाइप करबे तो फ्रेंड्स तार तले ऑटोमेटिक ओडिया रे हिजिबा। देखुन फ्रेंड्स तापरे आपनको सुरनेम टाइप कला परे टाइटल टाइप कला परे आपण मानकटा टाइटल भी ऑटोमेटिक ओडिया रही जावा। तो फ्रेंड्स देखुन ई जगह रे आपण मानकर फोटो पासपोर्ट साइज फोटो गुटे अपलोड करबा के पड़बा। तो फ्रेंड्स तापर देखुन तलके आसी के नेक्स्ट करूँ नेक्स्ट आपण मानके तापर देखुन फादर मदर जेनटा भी आपण
କ୍ଲିକ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଜାଗାରେ ଫାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରିଦେଲି। ଫାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟାଇପ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ସେଲ୍ଫରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମୁଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଆଧାର ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନକେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଆଧାର ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ମେଲ୍ ଫିମେଲଟା ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ହିସାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉନ୍। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଇଁ ଜାଗାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। 2 MB ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ନିଜର ଗାଁ ନା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏରିଆ ଲୋକାଲିଟି ଏଥିରେ ବି ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗାଁ ନା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଭିଲେଜ ଟାଉନରେ ବି ନିଜର ଗାଁ ନା ଦେଇଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ 3ଟା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗାଁ ନା ଟାଇପ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ବି ନିଜର ଗାଁ ନା ଟାଇପ୍ କରିଦେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଲେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ବି ଲେଖି ନାଇଁ ହୁଏ। ଯେନ୍ଟା ଇଂଲିଶରେ ହେବା ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଠିକ୍ରେ ଏକା ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇସି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ବି ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନା ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନା ଲେଖିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ତାପରେ ତହସିଲ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ 2 MB ଭିତରେ JPG PNG ଆଉ PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ଥିବେ ବୋଲେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ କିଛି କରବାର୍ ନିନ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ କିଛି କରବାର୍ ନିନ, ଯେହେତୁ ଯେନ୍ଟା ରେଡ଼ ଷ୍ଟାର ଥିବା ସେଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜରୁରୀ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବାର୍ ଲାଗି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନକେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଆପଣମାନକେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗାଁ ନା ଦେବାକେ ପଡ଼ବା, ଭିଲେଜ ଆଉ ଟାଉନ୍। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆପଣମାନେ ରହି ଆସୁଛନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଯେତେ ବର୍ଷ ତକ୍ ଆପଣମାନେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ିଟା ନେଇବନେ ଯେନ୍ ଜନ୍ମ ମସିହାରୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ସେ ଇୟର୍ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନକେ ସେତେ ବର୍ଷରୁ ଏକା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଆଉ ତଲକେ ପଳେଇ ଆସୁନ୍। ତଲକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନା ଦେଇଦେବେ। ଗାଁ ନା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡେଟ୍ଟା ଯେନ୍ ଦିନ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ସେଇଦିନ ଡେଟ୍ଟା ଶୋ କରବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ କରୁନ୍। ନେକ୍ସଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଡ OTP କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଣ୍ଡ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ମୋବାଇଲଟା ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ ସେ ମୋବାଇଲକେ ଆପଣଙ୍କର OTP ଯିବା। OTP ଗଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ OTP ନମ୍ବରଟା ଇନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ପଡ଼ବେ। ତାପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଫର୍ମକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦଉନ୍। ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ହେଉ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ହେଉ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ କିପ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆଇଦର୍ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଜାଗାରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲି। ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ନମ୍ବରଟା ଯେନ୍ ବାହାରିବା ନମ୍ବରକେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବରଟାକେ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଟାକୁ କପି କରିନେଲି। କପି କରିନେଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି।
দেখুন ওকে ক্লিକ୍ করে সারা পরে দেখুন এটা পিডিএফ ডাউনলোড হয়ে গলা ফ্রেন্ডস। তারপরে দেখুন আমার যে মেন পেজ ড্ୟାସବୋର୍ଡକେ ପଳେଇ আসমি। তারপরে এতে ওকে ক্লিক করে সারা পরে আপনার আপ্লিকেশনকে কেমন ট্রাক করে পারবে। দেখুন এতে সাইডে লেখা আছে ট্রাক আপ্লিকেশনরে ক্লিক কলা পরে দেখুন রেফারেন্স নম্বরটা আমি যেটা কপি করತೀನಿ সেটাকে পেস্ট করেদেলি। আউ স্টেট সিলেকশন করিকি এথারে ওড়িশা স্টেট করেদেলি। তারপরে সবমিট করেদেলি। তো ফ্রেন্ডস দেখুন এইভাবে আপনার দেখুন সকসেস হয়ে গলা। এইভাবে আপনার নিজের মোবাইল করে পারবে। ভিডিওটা কেমতি লাগলা কমেন্ট মাধ্যমে সিওর জনাবে।